बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान में नए सदर को चुनने के लिए जुमे को वोट डाले जाएंगे। 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। एक्सपर्ट्स ने कहा रईसी की जीत तय है। खामनाई ने अवाम से कहा इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लें, नतीजे का असर वियना बातचीत पर पड़ सकता है। पाकिस्तान और चाइना के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, स्वीडन थिंक टैंक की रिपोर्ट। बाइडेन और पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार कम करने के लिए बातचीत से किया इत्तेफाक। बोको हराम ने अबू बकर शेखाव की हलाकत को कंफर्म कर दिया। मिलिटेंट से कहा मुत्तहिद रहें। ओमान में कोविड इन्फेक्शंस अचानक बढ़ गए। हॉस्पिटल्स बेड भरे पड़े हैं, मेडिकल स्टाफ की किल्लत। महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है, कोविड टास्क फोर्स ने दी वार्निंग। इंडिया के नए और एक्टिव केसों में कमी। सीरम इंस्टीट्यूट अगले महीने बच्चों पर वैक्सीन का तजुर्बा करेगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियारों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूक्लियर हथियार रखने वाले मुल्कों ने इन हथियारों की तैयारी में पहले के मुकाबले इस साल ज्यादा रकम खर्च की है। स्वीडन की एक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का कहना है कि चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों के मामले में इंडिया से बहुत आगे हैं। 2021 के शुरू में न्यूक्लियर हथियार रखने वाले 9 मुल्कों के पास तकरीबन 13,080 न्यूक्लियर हथियार थे। यह हथियार उस तादाद से कुछ कम है जिसका अंदाजा 2020 के शुरू में लगाया गया था। तकरीबन 2000 न्यूक्लियर हथियार अमेरिका और रशिया के पास हैं। इसराइल के पास तकरीबन 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 न्यूक्लियर हथियार हैं। चाइना ने पिछले साल के मुकाबले में 30 नए न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं, उसके पास तकरीबन 350 हथियार हैं। पाकिस्तान ने 5 नए हथियार बनाए हैं और उसके पास 165 न्यूक्लियर हथियार हैं। इंडिया ने 6 न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं और उसके पास तकरीबन 156 न्यूक्लियर हथियार हैं। न्यूक्लियर हथियारों में इजाफे की वजह से उसके खतरात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और तज्जिया किया जा रहा है। ज़्यादातर मुल्कों का कहना है कि उनके न्यूक्लियर हथियार उनकी हिफाजत के लिए हैं और वो इन हथियारों के इस्तेमाल में पहल नहीं करेंगे।
اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے ہبرون یا الخلیل شہر میں بعض گھروں کو گرانے کی نوٹس جاری کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک گھر کو گرا بھی دیا گیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس سے پہلے یہودی آباد کاروں کے فلیگ مارچ کے دوران جھڑپوں میں 23 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے قبلہ اول کی بے حرمتی کی ہے۔ نئی حکومت بننے کے بعد پہلی مرتبہ تناؤ پیدا ہوا ہے اور کٹر یہودیوں کے یروشلم میں مارچ کی وجہ سے یہ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ اس مارچ کے بعد غزہ سے بعض غباروں کے ذریعے اسرائیل میں حملہ کیا گیا، جس سے وہاں کے کچھ کھیت جل گئے، جس کے جواب میں اسرائیل نے کہا کہ اس نے حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ موراکو کے بادشاہ نے اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے۔ شاہ محمد ششم نے ایک ایسے وقت اسرائیل کے نئے وزیر اعظم نفتلی بینٹ کو مبارکباد دی جب حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے موراکو کا دورہ کیا۔ اپنے پیام میں موراکو کے بادشاہ نے کہا کہ ان کا ملک مڈل ایسٹ میں امن اور انصاف اور استحکام کو بڑھاوا دینے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ نارتھ افریقہ میں سب سے زیادہ یہودی آبادی موراکو میں رہتی ہے، جس کی تعداد تقریباً 3000 ہے۔ اسرائیل میں کوئی 7 لاکھ یہودی ایسے ہیں جن کی جڑیں موراکو میں ہیں۔ پچھلے سال UAE، بحرین اور سوڈان کے ساتھ موراکو نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے موراکو میں وہاں کے وزیر اعظم سعد الدین عثمانی سے اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ حماس لیڈر نے موراکو کے وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے سامنے کئی مقصد ہیں۔ انہوں نے پچھلے مہینے کی لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسلم امت کی طرف سے فلسطینی قوم صہیونی نظام کے تکبر کے آگے ڈٹ گئی۔ ایران میں نئے صدر کو چننے کے لیے جمعے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس الیکشنز پر پوری دنیا، خاص طور پر مغرب کی نظر ہے۔ ان الیکشنز کا اثر مڈل ایسٹ کی پولیٹکس اور عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان ہونے والی نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت پر پڑ سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ملک کے 13ویں صدارتی الیکشن سے پہلے قوم سے خطاب کیا اور عوام سے کہا کہ وہ فیصلہ کن انداز میں ووٹ دیں۔ خامنائی نے اس خطاب میں ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے جمہوری اور اسلامی پہلوؤں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کا میڈیا مل کر اپنے کرائے کے ٹٹوؤں کے ساتھ ایرانی عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عوام کو صدارتی الیکشنز میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عوام ان کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ ایران میں بعض گوشوں کی طرف سے الیکشنز کے بائیکاٹ کا بھی کال دیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ان الیکشنز کو گروپ بندی یا سیاسی نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک نیکی سمجھ کر الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے۔ خامنائی نے کہا کہ الیکشنز میں زیادہ لوگوں کی شرکت کا یہ مطلب ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کو عوام کی تائید حاصل ہے اور اس سے دنیا میں ایران کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ایران میں جمعے کو یعنی 18 جون کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ان الیکشنز میں عدالتی نظام کے چیف ابراہیم رئیسی کامیابی حاصل کریں گے۔ ایرانی عہدیداروں نے تقریباً 600 امیدواروں میں سے صرف 7 امیدواروں کو منظوری دی تھی اور ان میں سے بھی 3 امیدوار اب دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب صرف 4 امیدوار میدان میں ہیں۔ 59 ملین سے زیادہ ایرانی ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ دنیا بھر میں ایران کے سفارت خانوں اور قونصلیٹس میں بھی ووٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ چائنا نے نئے اسپیس اسٹیشن میں پہلی مرتبہ خلابازوں کو بھیجا ہے۔ عالمی وقت کے مطابق 1:22 پر انہیں روانہ کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد امریکہ کے خلائی پروگرام کے خلاف چائنا کے پروگرام کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ 5 سال میں چائنا کا ایسا پہلا مشن ہے جس میں انسانوں کو خلا میں روانہ کیا جا رہا ہے۔ اسے شینزو 12 کا نام دیا گیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ سے دونوں ملکوں کے درمیان یعنی امریکہ اور چائنا کے درمیان تناؤ بڑھے گا۔ اس مشن میں 3 خلاباز روانہ ہوئے۔ یہ چائنا کا سب سے لمبا خلائی مشن ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ترکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ترکی میں وہاں کے وزیر خارجہ اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ وہ سفارتکاروں کے کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے ترکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایران کے صدارتی الیکشنز کے نتیجے کا نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کی بات چیت پر اثر پڑے گا۔ 2015 میں ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، جس کے بعد 2018 میں ٹرمپ نے جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے اس ڈیل کو توڑ دیا تھا اور ایران کے خلاف پابندیاں پھر سے لگا دی تھیں۔ اس ڈیل کو بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے، جسے فی الحال روک دیا گیا ہے۔ ایرانی ووٹرز حسن روحانی کی جگہ نئے صدر کو چننے کے لیے جمعے کو ووٹ دینے والے ہیں۔ اعتدال پسند روحانی
روحانی کی میعاد ختم ہونے والی ہے. ان کی میعاد 8 سال تک رہی. روحانی نے 2015 میں ہونے والی نیوکلیئر ڈیل میں اہم کردار ادا کیا تھا، جو ایک اصلاح پسند لیڈر ہیں. اس ڈیل کے تحت ایران نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں کم کی تھیں اور اس کے بدلے ایران کے خلاف پابندیاں نرم کی گئی تھیں. جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. رشیا کی حکومت نے ہتھیاروں پر کنٹرول کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن اور رشین لیڈر ولادیمیر پوٹین کے وعدے کی تعریف کی ہے. دونوں لیڈرز کے درمیان ایک دن پہلے جنیوا میں تاریخی ملاقات ہوئی تھی. پوٹین اور بائیڈن نے اپنی فیس ٹو فیس ملاقات کے بعد ایک مختصر بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے نیوکلیئر ہتھیاروں پر کنٹرول کے بارے میں بات چیت شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے. اس سے پہلے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی عالمی سمجھوتوں کو توڑ دیا تھا، جن میں رشیا کے ساتھ نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں ایک سمجھوتا بھی شامل ہے. کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بیان چھوٹا ہے لیکن اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. رشیا کے نائب وزیر خارجہ سرجی ریباکوف نے بتایا کہ یہ ملاقات حقیقی کامیابی ہے. پوٹین اور بائیڈن نے کئی مسائل پر بات چیت کی. پچھلے کچھ برسوں میں رشیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت خراب ہوئے تھے، جن کی بڑی وجوہات میں یوکرین کی لڑائی، امریکی الیکشن سے رشیا کی چھیڑ چھاڑ کے الزامات، رشیا میں اپوزیشن لیڈرز پر کریک ڈاؤن اور سیریا جنگ وغیرہ شامل ہے. نائجیریا کی دہشت گرد تنظیم بوکو حرام نے اپنے لیڈر ابو بکر شیخاؤ کی موت کو کنفرم کر دیا ہے. حال ہی میں کئی رپورٹس آئی تھیں جن میں شیخاؤ کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا. بتایا گیا کہ ملیٹنٹس کے ایک دوسرے گروپس کے ساتھ لڑائی میں وہ مارا گیا. بوکو حرام کے نئے کمانڈر باکورا موڈو نے ایک ویڈیو پیام میں اپنے لیڈر کی موت کا اعلان کیا. انہوں نے تنظیم کے ارکان سے کہا کہ وہ متحد رہیں. یہ بات صاف نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کب ریکارڈ کیا گیا. آئیسس کی مدد رکھنے والے 2 گروپس بن گئے ہیں. ابو بکر شیخاؤ کی جگہ نئے لیڈر کو چننے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ملیٹنٹس متحد رہیں. اس دوران حریف لیڈر ابو مصعب البرناوی کا ایک آڈیو پیام بھی سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا کہ ابو بکر شیخاؤ نے ان سے اتحاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے اسے مار دیا گیا. سمجھا جا رہا ہے کہ ابو بکر شیخاؤ کی موت 18 مئی کو ہوئی ہے. نائجیریا کے انٹیلیجنس عہدیداروں نے بھی شیخاؤ کی موت کو کنفرم کیا ہے. بوکو حرام تنظیم 2009 میں بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد مغربی تعلیم کی مخالفت کرنا تھا. اس تنظیم نے اب تک بے شمار لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور اس نے کئی لوگوں کا اغوا کیا اور لوٹ مار کی. بعد میں اس نے آئیسس کی بیعت کا اعلان کیا تھا. ابو بکر شیخاؤ اس وقت دنیا کی نظروں میں آیا جب 2014 میں اس کی تنظیم نے 270 اسکولی بچیوں کا اغوا کر لیا تھا. ان میں سے کئی بچیوں کو بچا لیا گیا لیکن 100 بچیاں اب بھی لاپتہ ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ قید میں ان کی موت ہو گئی ہے. نائجیریا میں پچھلے 10 سال میں دہشت گردی سے متعلق واقعات میں 30,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. بوکو حرام کی دہشت پڑوسی ملکوں چاڈ، نائجر اور کیمرون میں بھی پھیل گئی ہے. 2 سال پہلے بوکو حرام میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور ایک نیا گروپ سامنے آیا تھا. اس گروپ نے بھی آئیسس سے بیعت کا اعلان کیا. ایکٹر سورا بھاسکر اور ٹویٹر انڈیا کے ہیڈ اور دوسروں کے خلاف غازی آباد میں ایک بزرگ مسلمان پر حملے کے بارے میں ٹویٹ پر FIR درج کیا گیا ہے. اس بزرگ مسلمان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی اور ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ان کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے. اس کے علاوہ انہیں جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے بھی مجبور کیا گیا تھا. ایک ایڈوکیٹ کی شکایت پر یہ FIR درج کی گئی جس میں کہا گیا کہ اداکارہ اور دوسروں نے 2 مذہبی گروپوں کے درمیان نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کیا. اتر پردیش پولیس نے دعویٰ کیا کہ غازی آباد واقعے میں کوئی فرقہ وارانہ اینگل نہیں ہے. لکشدیپ کے ایڈمنسٹریشن نے فلم ساز عائشہ سلطانہ کی پیشگی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کی ہے جن کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا ہے. گرفتاری کے ڈر سے عائشہ کیرلا ہائی کورٹ پہنچی. عائشہ کے خلاف غداری کا الزام لگایا گیا ہے جنہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ مرکزی حکومت لکشدیپ میں بایولوجیکل ہتھیار استعمال کر رہی ہے. انڈیا کی کووڈ کیسز اور نئے معاملوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے. ریکوری ریٹ بھی بہتر ہو رہا ہے. وزارت صحت نے یہ بات بتائی. پچھلے 24 گھنٹوں میں ایکٹیو کیسز میں 38,000 کی کمی آئی. فی الحال ملک میں 8,38,000 ایکٹیو کیسز ہیں. یہ 71 دنوں کے سب سے کم ایکٹیو کیسز ہیں. پازیٹیو ریٹ بھی گھٹ رہا ہے. پازیٹیو آنے کی شرح 3.48% ہو گئی ہے. مسلسل 35ویں دن ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد ڈیلی کیسز سے زیادہ رہی. پچھلے 24 گھنٹوں میں
में 1,03,000 मरीज कोरोना वायरस बीमारी से ठीक हुए। इसी मुद्दत के दौरान 66,208 नए केसेस पाए गए। वजारत सेहत ने बताया कि एक दिन में 2,330 मौतें हुई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि कल 19,31,000 कोविड टेस्ट किए गए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवावॉक्स का जुलाई में बच्चों पर तजुर्बा किया जाएगा। कोवावॉक्स वैक्सीन नोवावॉक्स का ही नाम है, जिसे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र में तीसरी कोविड लहर 2 से 4 हफ्तों में आ सकती है। कोविड-19 के बारे में बनाई गई एक टास्क फोर्स ने यह बात बताई। तेलंगाना में कोविड-19 की सूरत हाल बेहतर हो रही है। बताया गया कि 9 जिलों में मुस्बत आने की शरह 0 रिकॉर्ड की गई है। ओहदेदारों ने इसे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम कामयाबी करार दिया है। इस दौरान अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 20 जून से तेलंगाना में सिर्फ रात का कर्फ्यू रखा जाएगा। ओमान में कोविड-19 के इन्फेक्शंस अचानक बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल बेड्स की किल्लत हो गई है। सेहत ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क के 90% से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स भर चुके हैं। कई हॉस्पिटल्स अब मरीजों को वापस लौटा रहे हैं। इंटेंसिव केयर बेड्स भी भरे हुए हैं। न्यूज़ एजेंसियों ने बताया कि हॉस्पिटल्स में उनकी गुंजाइश से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। बताया गया कि ओमान में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार है और कोविड-19 की एक नई शक्ल सामने आई है। इसके अलावा पाबंदियां नरम की गई हैं। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। मस्कत फील्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नबील बिन मोहम्मद ने बताया कि लोग बेड्स का इंतज़ार कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर बहुत दबाव है, मेडिकल स्टाफ की किल्लत है। कई लोगों में कोविड अलामतें पाई जा रही हैं। खासतौर पर सांस लेने में तकलीफ का बहुत ज्यादा मसला है। पिछले 1 महीने में कोविड इन्फेक्शंस की तादाद 3 गुना बढ़ गई है। वायरस से पीर को 1800 से ज्यादा लोग मुतासर हुए थे और 19 नई मौतें हुई थी। ओमान के डॉक्टर्स के हवाले से सरकारी टेलीविजन ने बताया कि इंडिया, UK और साउथ अफ्रीका में पाई गई वायरस की शक्लें ओमानियों में देखी जा रही हैं। ओमान में फाइजर वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा हाल ही में सरहदें खोल दी गई हैं। मस्जिदों में भी 100 लोगों को आने की इजाजत दी गई है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी आधी गुंजाइश के साथ खोल दिए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान में नए सदर को चुनने के लिए जुमे को वोट डाले जाएंगे। 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। एक्सपर्ट्स ने कहा रईसी की जीत तय है। खामनाई ने अवाम से कहा इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा ली, नतीजे का असर वियना बातचीत पर पड़ सकता है। पाकिस्तान और चाइना के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, स्वीडन थिंक टैंक की रिपोर्ट। बाइडेन और पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार कम करने के लिए बातचीत से किया इत्तेफाक। बोको हराम ने अबू बकर शेखाव की हलाकत को कंफर्म कर दिया। मिलिटेंट से कहा मुत्तहिद रहें। ओमान में कोविड इन्फेक्शंस अचानक बढ़ गए। हॉस्पिटल्स बेड भरे पड़े हैं। मेडिकल स्टाफ की किल्लत।
महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है, कोविड टास्क फोर्स ने दी वार्निंग। इंडिया के नए और एक्टिव केसों में कमी, सीरम इंस्टीट्यूट अगले महीने बच्चों पर वैक्सीन का तजुर्बा करेगा। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।